जो माने ओडिशा बाहर देश बाहर अच्छे से माने आसी पारि ना ये कार्यक्रम जोग दे पार ना तेणु आटलिस्ट आज जो सुख मुहूर्त को पाखे पठेब से माने खुशी हे जे प्रकृति जहा यही कार्यक्रम है तेणु गोटे कथा तमे समाज रे अनेक जिनस पाई जहाँ खोजिले भी पाई विभिन्न जगह तुम अच्छ किंतु ये बंधुता को खोजिले गली कंदी बुली बुलिक खोजिले तुम पाइब ना तेणु मोर गोटे कथा जे प्रकृत में ये बंधुता को तमें चेष्टा कर रखापी समाज रे किए को स्तर में अच्छ किए चाकरी करछि किए बेपार करुछि किए घरे रोजगार बसिक रोजगार करछि सेटा बड़ कथा नुह क्या किसी हेय मनिबा उचित नुह एवं समस्ते तुम सांग पांच आंगुठी सामान नहीं गोटे माँ पेट जन्म हो प्रकृति में कहीं समान भाव समाज रे बंची ना तेणु तमें समस्त सब चेष्टा कर जे ये बंधुता वास्तव में रूपायन करने रखापी धन्यवाद। मो वर्तमान तमें सब तमर आम सब ना धरिक सार बोली उच्चारण कर किंतु आम भितर आउ जने बाबू थिले से बर्तमान अवसर नहीं से बाबू तो नुह से बड़ बाबू आमे सब आमू किए बाबू डाकू थो अक्षय बाबू बंदर बाबू जप बाबू किंतु से बड़ बाबू जनक आम पाखे अच्छा से तुम बसंत सार तेणु मुझे कहबी जे प्रकृत में से दुई पद कथा ये रखापी बसंत आज गोटे खुशी दिन बा शुभर दिन जहाँ दीर्घ 22 वर्ष पर 2003 मसीहा छात्र छात्री मानकर चेष्टार आज बंधु मिलन उत्सव अनुष्ठित होती उक्त उत्सवर उक्त सभार सभापति तथा अनुष्ठान प्रतिष्ठाता प्रधान शिक्षक ठोकिया सारे और मोर सहकर्मी शिक्षक शिक्षयित्री वृंद और श्रद्धेय छात्र छात्री वृंद जहाँ जो छात्र छात्री मैंने प्रथम उद्यम कर बंधु मिलन आयोजन प्रस्ताव रखिले एवं दीर्घ 2 मास सहयोग कर सहित आज उत्सव टाक सफल करने को चाहिए विशेष कर अधिक शुभेच्छा जनाऊँगी जो 5 जन 7 जन बंधु उत्सव अग्रणी भूमिका नेले से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहबी जे गोटे छोटिया उदाहरण देवी थरे अर्जुन श्रीकृष्ण को पचारे प्रभु कांथरे एपरी गोटे वाक्य लिख दुख बेले पढ़िले सुख लगे सुख बेले पढ़िले दुख लगे से वाक्यटी कौन प्रभु श्रीकृष्ण हसी हसी कहले ये समय चली ये समय केवे रही तेणु यहाँ हूँ निराट सत्य तेणु ये कथा कहर तात्पर्य हूँ जहाँ आम अनुष्ठान बहुत ब्याच बहुत छात्र छात्री बंधु मिलन कर शिक्षक मान सम्मानित कर भल सुस्वादु भोजन भी कर भल विषयटी है एम द्वारा आम अनुष्ठान गोटे गणेश मूर्ति देले से मूर्ति तले 2000 ब्याच लिखिले सेटा सब हूँ स्मरणीय दिन माने आज आम मैंने अच्छू केतबले कहार कौन हम से कथा ईश्वर न करतु कि आशा करुँची तेणु से सबुदिन अमर रहिले कारण 2003 ब्याच एपर्यंत 82 मसीह स्कूल हेले सुधा 40 ब्याच अतिक्रम कले तेणु ये जो 2003 ब्याच गणेश मूर्ति देले अनुष्ठान से सब मो मत गोटा भल कम कले तेणु आशा करुँची खाली जे बंधु मिलन कले हेनी तुम भर स्नेह श्रद्धा सहानुभूति रख एवं भावर आदान प्रदान कर और जे जो समय विपद पड़ना कहीं मानसिक भाव शारीरिक भाव कि किसी आर्थिक भाव साहय कले से तुमको मन रख
ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମର ବନ୍ଧୁ। ସୁଦାମ ଅତି ଗରିବ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ମାନେ ଥିଲେ ରାଜା, ତେଣୁ ସେ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ? ତେଣୁ ସେଇପରିକା ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହତା ରହିପାରିବ ଏବଂ ବଣ୍ଡିଂଟା ଭଲ ରହିପାରିବ, ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଡାକିଦେଲେ ହେବନି। ଏ କଥା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏ ଭାବଟା ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇକରି ଏଠିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଥାଉ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ମୋ ସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହେଇକି କିଛି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡୋନେସନ୍ କଲେ ତାର 3 ଗୁଣା ସରକାର ଦେଉଛି। ସେମିତି ବି କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ସ୍କୁଲର ଆଉ ଉନ୍ନତି କାମ ହେଇପାରିବ। ସରକାର 5T ମାଧ୍ୟମରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆହୁରି ବି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ସ୍କୁଲର ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବି ଅବସର ନେଲେ ପରେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ 3 ଜଣ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ବାହାରିଛୁ। କିଏ ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛି, କିଏ ବେସରକାରୀ ବୃତ୍ତିରେ ଅଛି, ଯିଏ କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେ ବୃତ୍ତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ସାଧୁତାର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଚାକିରି ଜୀବନ ହେଉ ବା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ହେଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ତରତର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁଦିନେ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟା ରହୁ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆମର ପୁଅମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଏ ବନ୍ଧୁତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଖିବା, ଚାଲୁ ରଖିବା। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କେବେ କରିବାନି। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତମ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଥାଉ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ତ ହେଉଛି ମିଛ ଯନ୍ତ୍ର। ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମିଛ ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କର, ଯୋଗାଯୋଗ ରଖ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ। କିଏ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛ, କିଏ ପଢିଲା, କିଏ ନ ପଢିଲା, କିଏ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ ବେପାର କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନରୁ ଭୁଲିଯାଅ। କାହାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ହେ ମନେ କହିବନି। ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ। ଇଏ ସାଙ୍ଗ ତମେ ସଂସାରରେ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସଂସାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଇଏ ବନ୍ଧୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଧୁ ତମେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର 2003 ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି, ଆମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର 2003 ଗ୍ରୁପ କେବଳ ଭୋଜି ଭାତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ସ୍କୁଲକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଆମେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି 30,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆମେ ଗୋଟା କରିଛୁ। ସେମିତି ଆମ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଜପହରି ମହୋଦୟକୁ ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ 5 ଜଣିଆ ପିଲା ଆମର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ବିଭୁ, ଜିତୁ, ଧୁନା ଆଉ ପଶୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦେବେ 5,000। ବ୍ୟାଚର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅତି ଆଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶୁଭ ଦିବସ, ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷକୁ 2-4 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଧାରା ଏମିତି ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2003 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଛି। ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଯୋଉଟାକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା 2018 ମସିହାରୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେବେ। ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ ହେବେ, ସ୍କୁଲର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବେ, ସମୟ ଦେଖି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ସ୍କୁଲର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୁଛା ଯେମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଅଛି ଆଲୁମିନି ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ତାଦେହରେ ହାରାହାରି 250 ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଥିବ ନଥିବ ଚାହିଁଲେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗ୍ରୁପରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜଟା ଛାଡ଼େ। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ 2024 ଠାରୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଆମର ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଭଳି କିଛି ବଦାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ନିଜ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ତ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୁଣେ ମୋ ବିଷୟରେ ପିଲା ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି, ମୋ ଯୋଉଟା ମାଡ଼ୁଆ ସାର୍। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଦଉଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହୁନି। ଏବେ ସେତେବେଳେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ କି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେ ବଣ୍ଡିଂଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମଝିରେ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ମେମୋରି ଗୁଡ଼ାକ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରିମେମୋରାଇଜ୍ ଆମେ କରିପାରିବା टीचर एवं स्टूडेंट मध्य तमर स्टूडेंट ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ
बॉन्डिंगटा आउरी स्ट्रांग हवा होची एई जो कार्यक्रम रो उद्देश्य मु परम पिता परम माता पाखरे प्रार्थना करी तमर ये जो संपर्कटा सुदृढ़ हो आउ तमे सबू तमर भविष्य उज्जवल हो आ सुख समृद्धि रे तमर भविष्य जीवन अतिवाहित हो एतिकी मु ठाकुर प्रार्थना करुची आउ सबल पाए असहाय प्रति सहायतार हाथ बढ़ेब निजर जो बंधु सब तुम अच्छ तुम ब्याज पिला किए कौट सुविधा असुविधार अच्छी से गुड़ा सब टे नजर रे रखुथिब आउ सहयोगर हाथ बढ़ाउथिब आ विशेष किसी कहूनी पुणी थे ईश्वर निकट में परम माता परम पिता निकट में पुणी प्रार्थना करुची तमर उज्जवल भविष्य एतिक रोची समय अतिक्रांत धन्यवाद। विभिन्न स्थान रे विभिन्न स्तर रे विभिन्न पर्यायर से कार्य कर स्कूल प्रति टिके ध्यान देवाई जप कहते से धन्यवाद। वर्तमान समस्त सरीगले आओ तो कहीं ना तेणु मो पाड़ी मु दुई पद कहबी मु तो कही सारे कथा मु दुई पद कहबी। एई स्कूल रे जो गौरवमय अध्याय सृष्टि हला दीर्घ वर्ष पर आमे सक्षम हेलो जे प्रकृति रे आम पिला मानकु देखिया पई आमर पुओ झियो को भिन्न रूप रे देखिया पई जे भिन्न रूप रे देखिया पई एवं एई जो बंधु मिलन हला ये बंधु मिलन कार्यक्रम को साकार करिया पई मो प्राय बहुत दिन आगु शुणिया को पाउछि जे प्रकृति रे केतक पिला से अक्लांत परिश्रम कर सक्सेसफुल करने जाओ आज से दिन तांकर दीर्घ दिन जो अभिलाष अभिप्सा आज पूर्ण है एवं वर्तमान यही कार्यक्रम रे मो सहित जो माने प्रकृति रे स्टेज रे अछंती मोर सहकर्मी बंधु भाई भौनी एवं जो आम नवागत शिक्षक शिक्षयित्री जे आछंती ए अनुष्ठान समस्त सहकर्मी एवं सबुठार बड़ कथा होछि से दिन मोर जो छात्र छात्री पुओ झियो आज से प्रकृति बापा माँ रूप में आसे अवतीर्ण होती पहुंचती संसार को आनी मो बहुत खुशी जड़े बापार कौन मन में खुशी थाए से जो पिला मुहर हस टिके देखे एवं पाखे प्रकृति संसार नाती नातुणी देखे से बहुत खुशी हुए तेणु जाओ आम आज प्रकृति देखा पाइचु तेणु अधिक समय नबार चेष्टा मु करी नहीं मु तो कही सारी जे प्रकृति चेयर फांका करी किछि पिला आमर पळे गले बाहर को जो चेयर फांका मु देखिली मोर अतीत कथा मन पड़ुछि क्लास रूम रे किछि दुष्ट पिला थांती सेतबेले मास्टर पाठ पढ़ाउते से बाहर बुलुथे आज मध्य मु अनुभव करछि से दुष्टामी तम भितर जाई नहीं से दुष्टामी तम भितर अछि एटा होछि ज्वलंत उदाहरण चेयर फांका पड़ी क्लास रे पाठ पढ़ा होछि मास्टर माने ब्लैक बोर्ड रे अंक कसुछंती सब कथा चली किंतु पिला जाई केतक पिला बाहर बुलुछन सब पिला नु केतक पिला बाहर बुलुछंती जा हो जे प्रकृति रे सेई जो पिला बाहर बुलुथले परवर्ती अवस्था ताकू पनिशमेंट दिया होतला किंतु से पनिशमेंट आ नाही
ପ୍ରାପ୍ତେତୁ 16 ବର୍ଷେ ପୁତ୍ରଂ ମିତ୍ରରେ ବା ଆଚରେ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାନ୍ଧ ପକା ଭାଇ ଭଳି ଭଉଣୀ ଭଳି ତମେ ହେଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ସେ ବାଦରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଗାଦି ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କୃପାରେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ତମର ସଂସାର ଉଜ୍ଜଳ ହଉ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଥରେ ଯେ କରିଦେଲେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସରିଗଲା ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ଏ ଝିଅ କହୁଥିଲା ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖ, ଚେଷ୍ଟା କର। ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖ। ଯିଏ ଯାହା କରୁ ପଛକେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ବଡ଼ ବା ସାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖ ଏବଂ ବିପଦରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହାୟ ହୁଅ। ଆଉ ସେଦିନର ସ୍କୁଲ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ, ଆଜି ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏବଂ ସ୍କୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବସର ନେଲି 82 ମସିହାରେ ସ୍କୁଲ ଆସି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ଚାଲାକ କାମ କଲ, ଚତୁର କାମ କଲ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ କି ନ ହବ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରଖିଦେଇ ଗଲ। ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ରଖିଦେଇ ଗଲ। ସ୍କୁଲ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ମୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ। ବିଘ୍ନରାଜ ଯୋଉ ଗଣେଶ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ କରି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ଏଇ ଭାବନା, ଏଇ କଳ୍ପନା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏ ଅଭିଳାଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହଉ। ତମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ପ୍ରେମ ରୋଜରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅ। ଏତିକି ମୋର ଶେଷ କଥା। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ ଲେଖିଛି, ତମ ଆଗରେ ପଢ଼ିଦେବି ଏବଂ ସାରିବି। ଆସ ବଖାଣିବା ଅତୀତ ସ୍ମୃତି। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଏଇ ମୋର ସଂସାରେ। ଘଟଣା ବହୁଳ କାହାଣୀକୁ ଲେଖି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଧରା ବକ୍ଷରେ। ସେସବୁ କାହାଣୀ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହେ, ସେସବୁ କାହାଣୀ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାରତା ଦିଏ। କିଛି ହଜିଯାଏ, କିଛି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଖୋଜିଲେ ସେସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କିଛି ହଜିଯାଏ, କିଛି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଖୋଜିଲେ ସେସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଛ ଏକାଠି, ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଛ ଏକାଠି। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କିଏ କେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲ, ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ବା ବିଦେଶରେ। ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ବା ବିଦେଶରେ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁମ କୁନି ମୁହଁ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁମ କୁନି ମୁହଁ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ବହୁ ଅଭାବରେ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତୁମେ ଥିଲ ସର୍ବେ ସନ୍ତକ ମାତ୍ର। ତୁମେ ଥିଲ ସର୍ବେ ସନ୍ତକ ମାତ୍ର। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ରଜୁ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ରଜୁ ଆଜି ବି ରହିଛି ସତ୍ୟ ଭାବରେ। କେବେ ବି ହୋଇଲେ ବାଟେ ଘାଟେ ଦେଖା, ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଆସେ ମନରେ। କେବେ ବି ଦେଖିଲେ ହୋଇଲେ ବାଟେ ଘାଟେ ଦେଖା, ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଆସେ ମନରେ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କିଛି ବି ହଜିଛି, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କିଛି ବି ହଜିଛି, କିଛି ରହିଅଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ। ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଜି ସୂତ୍ରଧର, ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଜି ସୂତ୍ରଧର। ସମାଜରେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇ, ସମାଜରେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇ। ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଶିଷକୁ ଲୋଭି, ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଶିଷକୁ ଲୋଭି। ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଜି ମହାନ। ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏକୁ ଆରେକ ସଂସାରେ ଗରିଆ, ଏକୁ ଆରେକ ସଂସାରେ ଗରିଆ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ମନରେ ରଖିଛ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ମନରେ ରଖିଛ। ହେ ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ
যে গড়িছি তুম বিবেক বুদ্ধিକୁ যে গড়িছি তুম বিবেক বুদ্ধিକୁ প্রেরণা দেইছি এ জীবনକୁ সহপাঠী সর্বে একাঠি হইছ সহপাঠী সর্বে একাঠি হইছ কর্মক্ষেত্রটির সময় মাগি কর্মক্ষেত্রটির সময় মাগি মহৎ কার্যরে যোগদান করি হজিলা সম্পদ রহিছ যোগী হজিলা সম্পদ রহিছ যোগী খোঁজিলে পাইব অনেক সম্পদ খোঁজিলে পাইব অনেক সম্পদ সমাজ ধারারে নানা স্থানরে ইয়ে বন্ধু মিলিবে নাহি কেউ ঠারে যেতে খোঁজিলে বি ইয়ে সমাজরে যেতে খোঁজিলে বি ইয়ে সমাজরে সেদিন মো শিক্ষা ভুলি যাইথিব সেদিন মো শিক্ষা ভুলি যাইথিব কর্ম জঞ্জালর মোহ মায়ারে কর্ম জঞ্জালর মোহ মায়ারে ইয়ে উপদেশটি মনে রখিথিব সহায় হইব ইয়ে জীবନରେ সহপাঠী সর্বে বিপদর বন্ধু সহপাঠী সর্বে বিপদর বন্ধু সম্পদে ভুলিব নাই কাহাকু বন্ধু মিলিଯିବେ এ বন্ধু মিলিবেনি ধন্য মণিবাকু এ জীবনকু ধন্য মণিবাকু এ জীবনকু সুস্থ নিরাময় জীবন বিতায় সুস্থ নিরাময় জীবন বিতায় বন্ধ হইতাও প্রেম রজুরে নিজ কর্ম সহ সমাজ বিকাশ হৃদୟରେ বহি লুহ খুশিরে ତୁମକୁ ଗଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୁଲିବନି କେବେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ଆପେ ଅଦ୍ୟାପି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ପାଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୁଁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ପାଦେ କୃପା କରିଥାନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗୋସାର ହୁଅ ଜୀବନ ନ ଆସୁ କେବେ ବି ବାଧା ଜୀବନ ନ ଆସୁ କେବେ ବି ବାଧା ତୁମ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ତୁମ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲଭୁ ତୁମ ସଂସାର ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ନିଜର କର୍ମୀ ହୁଅ ଆଗଭର କର୍ମ ସହ ଧର୍ମ ହୃଦୟରେ ରଖି କର୍ମ ସହ ଧର୍ମ ହୃଦୟରେ ରଖି ବିକାଶ ପୁରୁଷ ନାମକୁ ବହ ନିଜ କର୍ମ ସହ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ହୃଦୟରେ ବହ ସଫଳ ହେଉ ଏ ମହତ ଭାବନା ସଫଳ ହେଉ ଏ ମହତ ଭାବନା ସଫଳ ହେଉ ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉତ୍ସବକୁ ସାରି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅ ନିମଗ୍ନ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ଆମେ ତ କିଛି କରିନୁ ତମେ ସବୁ ଯାହା କରିଛ আচ্ছা 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 হও পিলাঙ্কর বর্তমান কোন পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে সে পুরস্কার বিতরণ কার্যক্রম হব মু বর্তমান অনুরোধ করছি যে এটি আসি ইয়ে পুরস্কার কার্যক্রম তোরাই আজ গোটে শুল্ক মনে পড়ে गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः से गुरु होचंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गॉड तांको आमे कोन देई परिबा तांको पई हमर किछि देला भली हम पाखे सामर्थ्य नाही से हमको तांको जीवनर अमूल्य संपद हमको देइचंती जहा शिक्षा आमे आज मेरुदंड परि आमे ठिया हेचु आमे সেই জগতর নাথ জগন্নাথ কালিয়া ঠাকুর কোটি ওড়িয়া মৌরমণি জগার গোটে ফটো আমার ঝিও পিলা মানে আসি লাইন রে প্রতি সার কু গোটে গোটে অর্পণ করিবে এতিকি মোর কামি আর গোটিয়ে কার্যক্রম আম 2003 গ্রুপ করিবাকু যাইছি ব্যাচ ক্লাস एक्स रे अछंती दशम रे पुनील मंडल जे प्रथम स्थान सब नहीं आसीचंती तांको आम ब्याच तरफ एक पुरस्कार वितरण करा जिवो एवं क्लास 9 रे नर्मदा स्वाई क्लास 8 रे रंजित जेना ए तीन जण आसी पहुंची जांतु से माने तांकर माने उत्तर
पाठपढ़ा भल भल कर बेस्ट स्टूडेंट हिसाब से आम 2003 तांको प्राइज देव मु अनुरोध करी आम पहली दास प्रथम 10म श्रेणी पुनिल मंडल को पुरस्कृत करेंगे। तात्पर्य करेंगे मु 9म श्रेणी नर्मदा स्वाई को पुरस्कृत करेंगे आम केजी हाई स्कूल पूर्वतन शिक्षक डॉक्टर नहीं अक्षय कुंडिया को से पुरस्कार देवे 9म। तारपरे परे 8म रंजीत जेना तांको पुरस्कृत करेंगे आम केजी हाई स्कूल पूर्वतन शिक्षक इंग्लिश टीचर गंधर्व दास। तो तोर मोर तोर मोर तोर मोर एक तो तोर मोर दोस्ती एक तो तोर मोर दोस्ती एक तो तोर मोर दोस्ती तू करिले पापा अरे तू करिले पापा मु पाइबी शास्ति तोर मोर एक तो तोर मोर तोर मोर तोर मोर एक तो तोर मोर दोस्ती एक तो तोर मोर दोस्ती एक तो तोर मोर दोस्ती। तो तोर मोर तोर मोर तोर मोर एक तो तोर मोर दोस्ती एक तो तोर मोर दोस्ती एक तो तोर मोर दोस्ती। तो तोर मोर तोर मोर तोर मोर एक तो तोर मोर दोस्ती
দোস্তি এই তো তোর মোর দোস্তি এই তো তোর মোর দোস্তি এই তো তোর মোর দোস্তি ଝରିବନି ଲୁହ କେବେ ମୋ ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତୋ ପରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଲିଭିବନି ହସ କେବେ ମୋ ଠରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତୋ ପରି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୋ ସାଥିରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ମୋ ଛାତିର ସାହସ ଯାଏ ବଢ଼ି ମୋ କାନ୍ଧରେ ତୋ ହାତ ଗଲେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ବୁଝି ମତେ କେବେ ତୁ କରିବୁନି ଏକା ଆମ ଦୋସ୍ତି ଥିଲା ଭାଇ ପରିକା ଆମ ଦୋସ୍ତି ଥିବ